हरे कृष्ण समस्त चरण शतकोटि दंडवत प्रणाम। जय राधा गोपीनाथ की जय। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आसतु शुणा श्रीमद् भगवद गीता कथा मन को नियंत्रण करिवार उपाय बाय हिज ग्रेस दिलीप सेनापति प्रभुजी। हरि बोल। अंग वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त मातृवर्ग पितृवर्ग समस्त वैष्णव मोर दंडवत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघर संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पदकमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम प्रणति जणई मु मोर वक्तव्य किछि रखिबी। वक्तव्य तो नहीं भगवान कथा। ता पूर्व राधा गोपीनाथ मंदिर जो आमर ब्रह्मचारी द्वय शुद्ध भक्त ब्रह्मचारी द्वय श्री श्रीपाद लावण्य गौरदास प्रभु एवं श्रीपाद ब्रजसुंदर दास प्रभु चरण कमल मोर भक्तिपूत प्रणाम। जीवन में केबे भी मुझे व्यासासन रे अधिरूढ़ होइनी तांकर इच्छा एवं निर्देश अनुसार मुझे बसची मुझे जाने आपण मैंने मोर घरर लोक आपण सामने मु गीता पढ़ी मुझे जानी निर्देश अनुसार मु किछिटा कहबी बा गीता शुणेबी आपण को। किछि यदि भूल त्रुटि थाए आपण मानक निवेदन आपण निज गुण में मते क्षमा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जो प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से तार षष्ठ अध्यायर ओं नमो भगवते वासुदेवाय मन को कृष्ण ठारे लगाइबा तार नियम तार निदान तार औषध दे दीचन प्रभुपाद लिखि दीचन। सत्यावेश अवतार आमर प्रभुपाद सबू सबू लिखि दे जाइछन्ति। जिमितिका जगन्नाथ मंदिर तैयारी हवा आगु आम सब घटना जानी जेहेतु आम ओडिया लोक सब जाचु केमती भाव मंदिर तैयारी है इंद्रद्युम्न कौन केमती कले एवं सेठी जाकि मंदिर प्रतिष्ठा हो पारा एवं सेटा शुद्ध मतरे एवं वास्तु मतरे एवं आज सेटा विश्ववरेण्य होगी अच्छी सेमती मंदिर कहीं भी ना जिते ये दीघार हो बा जेटी जा हो सीमित का प्रभुपाद सत्यावेश अवतार सी पूरा विश्व एमती भाव में सब मंदिर करके आमको आमर परम गति पाई कि सब रास्ता बा गोटे अनुष्ठान खोल दे आमको उद्धार करने की। तेणु बंधन मुक्ति हेबार सर्वोत्तम पंथा हेउची मन को कृष्ण ठारे लगाइबा। तेणु जो मन सर्वदा कृष्ण चेतनार अच्छी सी बंधा पड़ोनी तार मुक्ति हो। तेणु सेटा परिवार आमर समस्त एठी उपस्थित समस्ते जो आम मातावर्ग बा पितृवर्ग बा वैष्णव मैंने उपस्थित अच्छी तांकर समस्तंकर अंतर्निहित इच्छा होची जे भगवान को पाखरे समर्पण शरणागति करिकी आमर आत्मार सद्गति बा आमर बंधारू केमती मुक्ति हेबा एटा आमर होची लक्ष्य। तेणु जोग मार्ग रे मन होउची प्रधान। आत्मा कहले मन को बुझाउची जोग साधन रे उद्देश्य हैला जोग साधन रे उद्देश्य हैला मन को संयम करिबा इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु या दूरे आनिबा। मनर अहंकार पाई आत्मा बंधन दशा भोग करुछि। तेणु मन को एमिति तालीम देवाकू हेबो मन को एमिति तालीम देवाकू हेबो जेपरि यह भूत प्रकृतिर मोहिनी शक्ति रे आकृष्ट हेबो नाही। भूत प्रकृतिर मोहिनी शक्ति आमे जानिचे
ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦି ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଗପ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଦୀର୍ଘାୟିତ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ କହିହେବନି, ତେବେ ଅଳ୍ପ ଚୁମ୍ବକ ଘରେ କହିବି। ଦୁଇଟା ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭସ୍ମାସୁରକୁ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଅସୁରମାନେ, ମାନେ ଠକେଇକି, ମାନେ ଷଠବୃତ୍ତି କରିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସି, ମାନେ ଠକେଇବା ହେଉଛି ଅସୁରମାନଙ୍କର କାମ ନା, ଦେବତାମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ସେ ନେଇକି କଳସ ମାର ଚମ୍ପଟ ପଳେଇଗଲେ। ପଳେଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ରହିଲେ। ରହି କହିଲେ ଆମେ ତ ଆମର ବହୁତ ହେଇଗଲା, ପାୱାର ହେଇଗଲା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଅମୃତ କଳସ ପାଇଗଲେ, ଅମୃତ ମରିବାନି, ଅମର ହେଇଗଲେ, ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଗୈରତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଏରকম ଗୋଟେ ବେପାର ସେମାନଙ୍କ ମନର ଦିଗ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଯେଟା ହୁଏ ଅସୁରମାନେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଦେବତାମାନେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ, ଜଣେଇଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଅପୂର୍ବା ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇ ନାଚି ନାଚି ଅସୁର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ବା ସେ ଇଏ ଦେଖିକି ଅସୁର କୂଳ, ଅସୁରର ଯେ ତା ନେତା ଥିଲା, ତାର ଯେ ରାଜା ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କୂଳକେତୁ ନା କ'ଣ, ସେଟା ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଳକେତୁ। କାଳକେତୁ 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 ସେ ଦେଖି ତା ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଅମୃତ କଳସ କଥା ଭୁଲିଗଲା। ଭୁଲି ଯାଇକି ସିଏ ଯେ ପାଏଲ ଛମଛମ ଛମଛମ ହେଇକି ମୋହିନୀ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଏମିତିଆ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ, କେମିତିକି କଳସଟା ନେବେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଉଠେଇ ନେଇକି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଖୁଇବେ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ରୂପରେ ଏଠି ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି, ମାନେ 90 ଭାଗ ତାଙ୍କର ଆଉ କଳସ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ମୋହିନୀ ରୂପ ପ୍ରତି ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମୁଗ୍ଧତା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାଳକେତୁ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ ନା ତମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲ? ନା ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ନା ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଅମୃତ କଳସ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଏଟା ବି ଅଛି, ମାନେ ଗୁଣଟା ବି ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମରିବେନି, ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବଧାଇଟା ଦେବା ପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲି ମୁଁ। କହିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ତ ନାଚ ଦେଖାଅ। ଆଉ ନାଚିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ନାଚିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ନାଚିଲେ ଗୋପୀନାଥ, ନାଚିଲେ। ନାଚିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲେ ଯେ ସେଇ ନାଚରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝୁଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ଦେଖି ସିଏ କଳସଟାକୁ ଉଠେଇକି ଫେରାଳେ ବସେଇଦେଲେ। ଦେଖିବାର ଅଛି, ବସେଇଦେବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ କାମ? ନା ଅସୁର ମାନେ ହେଲେ ବଡ଼, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାନେ ବଡ଼, ମାନେ ଆମର ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ଛୋଟ, ମାନେ ସାନ ଭାଇ, ଅସୁର ମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏবার ସେମାନେ କହିଲେ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ମାନେ ଯଦି ଅମୃତ ନ ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଦେବାର ଅଛି। এই କଥା କହିବାର ସାହସ କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁର ଇଏ ଭିତରେ କି ଥିଲା କାହାର? ନାରାୟଣ ଛଡ଼ା କାହାର ହେବ? ସେ ଏଇଟାକୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିକି ଏଇଟା କହିଲେ। ସେ କଥା ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ସେ କାଳକେତୁ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଲେ। ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମାନେ ରାଜସଭାକୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆଇଲେ। ଦେବତାମାନେ ଆସି ଲାଇନ୍ দিয়ে ବସିଗଲେ। ବସିଯିବା ପରେ କଳସଟା ଧଇଲେ। କିଏ? ମୋହିନୀ ଧଇଲେ। ଧରିକି କହିଲେ ଏମାନେ ତ ସାନ, ସେନକାକୁ ଆଗେ ଦେଇତେ ହେବ। ସେନକାକୁ ଆଗେ ନ ତୁମର ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନା, ତୁମର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ହେଲଣି, ତୁମ ବଡ଼ ଇଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗେ ଦେଇତେ ହେବ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋହନ ତାଙ୍କର ଯେ ମନମୋହିନୀ ରୂପ, ସେଇର ମୋହିତ ହେଇକି ସେମାନେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମକା ଅନ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି, ଭଗବାନ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୋହିତ କରିଦେଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝୁମ୍ ନୁପୁର ବଜେଇ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲା।
ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ସିଏ ଯାଇକି ଦେବତା ଆସନରେ କି ସେଠି ପଛରେ ଆସି ବସିଗଲା। ବସିଯିବା ପରେ ସିଏ ତ ଦେଉଥିଲେ, ଦେବା ପରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟର, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇସାରିବା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଇଏ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅମୁକ ଲୋକ। ସିଏ ଯେମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। କିଏ? ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥ, ନାରାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ସେ କଳସ ଧରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ନାହିଁ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅସୁରମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେ ନିଜ ଇଏ କରିକି କଳସଟା ରଖିଦେଲେ। କଳସ ଭିତରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କଳସ ସବୁ ହରଣ କରି ନେଇଛ। କରି ନେଇକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନେଇକି ରାହୁକୁ କାଟିଦେଲେ। ରାହୁ ସେଇ ଗଳା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଅମୃତ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ରାହୁ ଧରେ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆମର ଇଏ ଗ୍ରହଣ ଲାଗେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। হ্যাঁ ପାଣି ପିଇଛୁ ଟିକେ। ତ ଇଏ ହେଲା ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ଭସ୍ମାସୁର। ଭସ୍ମାସୁର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ର କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ। କାହାକୁ? ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କରିକି ସିଏ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏମିତିକା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବି ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି, ସିଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଆମର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ଏମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ଦେଇଦେଇ ବାବା ଚାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ବସିକି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଦେଇଦେଲେ, ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସେ ଭସ୍ମାସୁର ନାମର ନାମିତ ହେଲେ। ସେ ଭସ୍ମାସୁର କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବର ପାଇକି, ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହାତୀକି। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡର ହାତ ଦେଇଦେଲେ, ହାତୀ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଲେ ତା ଅନ୍ଦର ଯେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଗାଁର ଏମୁକ ଲୋକ ନେତା, ମୋର ଏତେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ଭୋଟ ଦେଇନି ଇଏ କରିନି, ତାକୁ ସବୁ ମାରିଦେଲେ, ସବୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଭସ୍ମ କରିଦେବା ପରେ ସେ ନିଜ ରାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବେ। ସେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଅଛି କଲେ ସବୁ। ଅସୁର ଯାହା କରେ, ଆଉ ଅସୁରର କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଅଧର୍ମ ନୀତି ସବୁ। ଯେ ନୀତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ତାର ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା ନୀତିଟା ହେଉଛି ଅସୁର ମାନଙ୍କର। ସିଏ ସବୁ ସେମିତି ସବୁ ଭସ୍ମ କଲେ। ତ ଦିନେ ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାରଦଙ୍କୁ ବି ସେ କହିଲେ ଆସ ଦେବର୍ଷି ଆସ, ତୁମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଅଂସହାୟ କରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏକଦମ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇକି ଯାଇକି ଏକଦମ ଶିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କି ବର ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ସବୁ ମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ତ ଧ୍ୱଂସ କଲାଣି, ଆଉ ଯେତେ ମଣିଷ ବା ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଇଏର ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କି ବର ଆପଣ ଦେଲେ? ଏଇ କେଉଁ ଭସ୍ମାସୁର ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇକି ପ୍ରଥମ ନଜର କାହାକୁ? ସୀତାକୁ, ଭୁଲ କହିଲି, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଅପୂର୍ବ ମା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଦେଲେ। ନଜର କୁ ନଜରରେ ମାଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ଯିଏ ମହାଦେବାଦୀ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଭସ୍ମାସୁର ମାନେ ହେଲେ, ସିଏ ମାଆକୁ ନଜର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହା ହେବି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ପାର୍ବତୀକି ବାହା ହେବି। ଶିବ କହିଲେ ତୁ କିଏ ବେ? ତୁ ଶିବ କହିଲେ ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିବି। ବୁଝିଲେ ନା? ଦେଖୁଥିଲେ ନାରଦ କହିଲେ ପଳେଇ ଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ନାରଦ ସେଠି ଥିଲେ, ଯାଇ ସିଏ ମହାଦେବ ଦୌଡ଼ା ମାରିଲେ। ସିଏ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ କମ୍ ନୁହେଁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲକି ସେଠି ବାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଇଏ ବି ଭସ୍ମାସୁର ଯାଇକି ସେଠି ହା କରି ଯାଉଛି, ମଥାରେ ହାତ ଦେବ। ଇଏ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ନାରଦ କହିଲେ ଇଏ ତ ହେବନି, ଇଏ ତ ସଂସାରର ଅସୁବିଧା କରିଦେବ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଗଲେ। ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତ କଥା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତିଆ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଏମିତିଆ କଥା, ତ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣ ଉପାୟ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଗମାୟାରେ ବସିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭାବିଲେ ସେଇ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି କଥା। ସେଇ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିଲେ। ସେଇ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିକି ସେଇ ନୂପୁର ସେଇ ବାଙ୍କ ଚାଲି, ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିକି ସେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଛମ ଛମ କରିକି ନୂପୁର ବାନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅସୁର ତାର ଯାହା ସ୍ୱଭାବ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖି ତାର ସବୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା।
तो भीष्मदेव भस्मासुर मोहिनी रूप जे भगवान होइके आसिले देखिकी तांको पुणी मोहित हो गले जमी भाव में आम शुणुले अमृत से समृद्ध अमृत कलशर जो सब मोहिनी शक्ति मोहिनी रूप को देखी मोहित हो जाते मन मोहिनी रूप से ही भाया भस्मासुर को देखी भस्मासुर मोहिनी रूप को देखी सी सेमती मोहित हो गले मोहित हो जाए कहले मुझे तुमको बह करी कहले बह तुम्हें कर किंतु मो सांगर नाचवाक पड़ो तुम यदि नाची पार ताहले मु तुमको ये करमी सी केते रकम नाचिले बेटे एपटे नाच एपटे नाच एपटे नाच एपटे नाच मथा पर दौना नाच 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 भूली गले ये चोरकी मारिक नाच तापर मुंडर जहाँ देले भस्म हो हरि बोल तो यही हूँ कथा यहाँ मत यही गपटा कहबार अर्थ हूँ आम आज जो श्लोक पाठ कले मन विषय पढ़ुचे जो मोहिनी शक्ति कथा आम पढ़ुले मोहिनी शक्ति कथा जे भौतिक जगत रे जो इंद्रिय माने मोहित कर दियंती मोहिनी शक्ति बंधन रे आम पड़ीचु आमको मुक्ति होगा पड़ो तो सही मोहिनी शक्ति प्रभुंकर जो मोहिनी शक्ति से मोहिनी शक्तिटा केते केते आपणकर माने नजरटा केमता घूरे दिए बुले दिए बा ताकर जो लक्ष्य भ्रष्ट कराई दिए यहीटा को प्रमाण तेणु मोहिनी शक्ति भगवान को जो देखी से ही मोहिनी शक्ति आम भौतिक जगत रे आमर ये बंधन मुक्ति होवार सर्वोत्तम पंथा मन को कृष्ण ठारे लगेगा आम मन को नहीं कि जदि आम कृष्ण ठारे लगेदबा ताहले आ ये भौतिक जगतर मोह माया मोहिनी कहीं आमको किसी बाटे कायदा करें तेणु जो मन सर्वदा कृष्ण चेतना रे अच्छी ताहा परम मुक्तिर कारण अटे बोली बुझा पड़ो तेणु मन को कौन कर मन हूँ विषय वस्तु तेणु मन को कौन करने को मन को शांत कर देता हो मन को शांत करने को पड़ो मन को शांत करने को कौन करने पड़ो प्रभुपाद कहते मौनी रही जो मैंने भगवान को डाकुंट से बेसी कथा कहया मना कर मोर गला टी प्रोब्लेम होता मुझे चाकरी करी मोर चाकरीटा सेमता था बेसी लोक सारा कथा कहवा तेणु मुझे होमिओपैथी डाक्तर से पी बेनार्जी बोली देखी कलिकतार सी कहते जे आपण केते कथा कहते मुझे कथा तो कह पड़े मो चाकरीटा सेमता कहले ना अदरकारी कथा कहबेनी बड़ डाक्तर 1000 टंका होमिओपैथी डाक्तर 1000 टंका विजिट खाली प्रेस्क्रिप्शन करती औषध अलग आने पड़ो मुझे देखी मंगला ऑपरेशन करने डाक्तर कहते 35,000 टका लगे अनेक बहुत लोग कहले ना गलार ऑपरेशन कले असुविधा कथा कौटी भोकाल कोड एपट सेपट हो पूरा एकदम सारा जीवन पर कथा कही पारनी मुझे हो होमिओपैथी देख बोली कहले तो होमिओपैथी देखी तो सी कहते जे कथा अप्रयोजनीय कथा कहब ना जीव दे मुँह दे पाक 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 सब कर सब बेले कौन है पर नंदा पर चर्चा अदरकारी कथा तुम झील देखो जाइल किस है खुईले किस है कि तरकारी किसी कथार भैल्यू ना से कथा कौचे खाली कथा कौचे दिन रु राति पर्यंत बेकार कथा आमे जे अमूल्य मनुष्य जन्म पाइले तार उद्धार करिवार कथा किछि नाही चिंता नाही शास्त्र पाठन नाही पठन पाठन नाही आमे खाली अदरकारी कथा कौचे लोक सांगरे बुझिले ना एबरे जिहार काम कथा कहवा से कथा कहब तेणु जीवा को एमितिका करा जाई पारे भागवत इमजा करे कथा कह जीव तो कथा कह जीव सब नियम हूँ कथा कहवा तेणु ताकू एमती व्यवहार करता परिचालन ठीक व्यवहार करता कहते आप भागवत पढ़ी हाँ माताजी केते अध्याय पढ़ी आप तृतीय अध्याय कंप्लीट कर सारे हाँ हाँ ना ना मु तो सप्तम अध्याय चली आप गीता पढ़ी सारे हाँ गीता पढ़ी सारे केते थर पढ़ले ना मुझे 2 थर उड़े जाने ना मोर तो थरे ही युवा कहतु सकाଳେ କେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଗବାନ मंगल आरती करिया मंगल आरती अटेंड कर शंखारी मंदिर आसुँच ना मुझे जापारे मुझे राति कर शुंदे कहीं यही कथा कहतु ये भगवान को पाइबार उद्देश्यर कथा तेणु आप असुविधा किसी नहीं जुआ कथा कह ना कथा कहवाक देवाक पड़ो यही सब कथा कहतु तेणु शास्त्र उपरे कथा कहवा तेणु देखंतु आउ गोटे कथा कहबी जे आम जो सब बही पढ़ुचे आम जो बही पढ़ुचे बा शास्त्र पढ़ुचे विभिन्न भाषा अच्छी
प्रभुपाद जमी विश्व जी भाषा अच्छी प्राय समस्त भाषार से बही सब तैयारी करछंती आमे आमे बहुत माने जो ये अच्छी माने शास्त्र अच्छी तो शास्त्र प्रथम जो लेखक बा शास्त्र खाली छाड़ी दिखते इमितिका लेखक लेखक प्रथम लेखक किए प्रथम लेखक होउचंती हमर व्यासदेव व्यासदेव होउचंती प्रथम लेखक जेते आमे केते कथा शुणुचे लेखक मानक बहुत माने राजा कोठू बहुत आसन दिया जाए तांको पूजा करा जाए सब किछ करा जाए किंतु सतरे एटा भी ठीक कथा किंतु जो व्यासदेव सी होउचंती प्रथम लेखक व्यासदेव आ गणेश भगवान से माने देवता से माने भगवान से माने हेले हमर प्रथम लेखक जमीतिका से माने गीता लिखिचंती भागवत लिखिचंती महाभारत लिखिचंती 18 पुराण लिखिचंती 108 उपनिषद लिखिचंती आउरी केते कोन लिखिचंती शास्त्र लिखिचंती तो ये गोटे लेखक से माने एटा गोटे लेखा पुणी धर तो आम जो पाठ पढ़ीचु आम पिला पढ़ाऊँ हाँ तो से पाठ्यपुस्तक जो सब विषय भूगोल अच्छी इतिहास अच्छी तापरे विज्ञान अच्छी अंक अच्छी विभिन्न बहीर जो सब लेखक जो बही गुड़ा लिखुं पाठ्यपुस्तक जो सब कॉलेज रे स्कूल रे पाठ पठन पाठन कराऊँच तो से भितर भी साहित्य पढ़ाऊँ गाल्पिक अच्छा आनुवादिक अच्छा कवि अच्छा लेखक अच्छा तो सी गोटे धरणर लेखक पुणी उपन्यास लिखुं उपन्यासिक से भी गोटे लेखक न्यूज पेपर लिखुं खबर कागज लिखुं सका उठी बहुत लोग खबर कागज पढ़ुं किसी ना किए कहीं मरला किए भासीगला किए फसीगला अंकला किए कार कहीं भिजिलांस लगे यही सब कथा सी भी लेखक सी लिखुं तो न्यूज पेपर मैगजीन विभिन्न रकम मैगजीन सब ये सब ऑयल प्रिंटेड है सब बिक्री होची सब आम दाम दे कि आनुचे तो सी भी गोटे गोटे सी भी जड़े जड़े लेखक आउ अछंती टिके तोलिया लेखक माने कौन करुचंती ना से माने एडवर्टाइज लिखुचंती ए अमुक साबुन बिक्री हे सार बिक्री हे शैम्पू बिक्री हे यही सब एडवर्टाइज सी गोटे लेखक से माने भी लेखक आउ कौन लिखुचंती राजनीतिक इस्ताहार लिखुचंती बीजेडी बीजेपी अमुक तसुक जे सब पार्टी अच्छी तासु इस्ताहार अमुक मिल तमुक मिल सब लेखा ये भी लेखक सी भी लिखुचंती आउ कौन लिखुचंती आउ किछि लेखक लेखा लिखुचंती बा कविता लिखुचंती से कविता बा लेखा आमे समाज रे समस्त सामना रे परिवार रे बसी पढ़िबा भलिया नुहे इमितिका लेखा भी लेखक माने लिखुचंती तो एई जे लेखा एई जे कथा आमे बेकार बेकार समय गुलो नष्ट कर दुजे ना से पढ़ी खबर कागज पढ़ुचे मैगजीन पढ़ुचे अमुक पढ़ुचे तुम भलो हाँ गोटे स्टेटस हाथ गोटे मैगजीन धरिया गोटे अमुक करिया गोटे मोबाइल गोटे हाथ धर चलिया लोक देखियो गोटे जाऊँगी गोटे हाँ कि ना कि ना समय आसो सब शेष हो सेगुड़ा तेणु आमको ठीक करा पड़ो कौटा को पढ़ा आम मोर धर तो 65 वर्ष प्राय बयस होगा 64 प्लस तो मो केते वर्ष बची 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष आउ 15 वर्ष बची 80 वर्ष जाओ मैक्सीम मोर तार 100 पर्यटन टेकबेनी तो यही 15 वर्ष भितर मो कथा कहूँ जदि मु उल्टा पुल्टा आजे बाजे जिनस पढ़ी समय नष्ट करी ताले मु मोर यही मनीष जो अमूल्य मनीष जीवन टाक मु पूरा गैरथर देदेवी मोर किसी कर नष्ट हो गला तेणु यही समयटा ठीक भावर माने चलैयापाई आमको रुटीन करा पड़ो आमको रुटीन करा पड़ो सका केत उठबू कौन पढ़ू कौन पाठ पढ़ले आमे जय राधा गोपीनाथ की आमे कौन पाठटा पढ़ू कौन पाठटा पढ़ूनी तो सेटा को आमको ही ठीक करा पड़ो यही मोहिनी शक्ति मन जो कथा आम कहूँ से कथा आलोचना होची तो सहीटा को आम आमर ये अमूल्य 84 कोटी कहूँ 84 लक्ष कोटी जो जीव जोनी अच्छी ता भितर आमर जो 4 लाख जोनी तो ता भितर मनीष जोनी ता भितर जो आम सब आसिक ये भगवान मंदिर आसी बसिक स्वाध्याय कर चेष्टा करुचु तो आम आम भितर आलोचना करुचु समस्त को कही हेनी यही कथा समस्त को कही हेनी आम भितर आलोचना करुचु आम किमिति कि आमर भगवान को कृष्ण के पाखे आम निजको निजे आमर समर्पण भावटा किमिति आसीबो आमर शरणागति किमिति आम करिपारिबु आम भगवान के पाखरे तो सेही शास्त्र निर्वाचन निर्धारित शास्त्र निर्वाचन करी
সময়କୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମୟ ଦିନେ କାଳକୁ ନେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସମୟ ଦିନେ କାଳକୁ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଦେବ। ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ନା। ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ବାବା ଆମର ବାବା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବାବା କୁହେ ତ ଛିଡ଼ିକି ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଉ ସେ ପାଞ୍ଜିର ଇଏ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବାବା ମୋର କେତେ ସାବଧାନୀ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଯେ ଘଣ୍ଟା ଯେ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆଜିକାଲି ତ ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍, ତ ସେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଟିକ୍ 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 କରି ଚାଲିଛି, ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ, ମାନେ କେତେ ତୁମେ ବୁଢ଼ା ହେଲ, ତୁମେ କେତେ ତୁମର ବୟସ ମାନେ ତୁମେ କେତେ ବୁଢ଼ା ହେଲ, ଏଇଟା ଇଂରାଜୀର କଥାଟା ହୁଏ। ତ ସେମିତିଆ କଥା ତେ ଆମେ ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ମରିବା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମର କାଳ ଆସିକି ଆମ ଠିକ୍ ସମୟ ହେଇଯିବ, କାଳ ଆସିକି ଆମ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଏଇ କାଳ ଏଇ ସମୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନର ଶେଷ ସିଏ ଦେଖିନେବ, ସେ ଶେଷ ଦେଖିନେବ। ସେଇ ଜୀବନର ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବୁ, ଆମର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନକୁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଶତ୍ରୁ ନ କରି ମନକୁ ଜୟ କରିବୁ ଏବଂ ମନକୁ ସଂଯମ କରିବୁ, ମନକୁ ସଂଯମ କରିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିବି, ଗୁରୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କଥାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭକ୍ତି ବଢ଼େଇବ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେକାର, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ବେଫୁଜୁଲ ବାତ, ମାନେ ବେକାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଭଜର ଭଜର ପାନ ଚୁବି ଭଜର ଭଜର କରୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବେକାର କଥା। ଇଏ ଦେଖ ହାଟ ଘୁରୁଥିବେ ସବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଉଠିକି ଚା ପିଉଥିବେ। ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିକି ମଙ୍ଗଳାରତି କରୁଛେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଆମର ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳେ ଉଠି ଯାଇକି ଚା ପିଇବେ, ପେପରଟା ଧରିବେ, ଏଟା ସେଟା ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଆଳୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁନି, ତ ସେ ଧରିକି ସେ ଲେକ୍ଚର ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟେନ୍ ସମୟ ହେବ, 9ଟା 8ଟା 8:30 ଘର କହିବେ ଅମୁକ କରେ ତମୁକ କରେ ଅମୁକ କରେ ଏଇସବୁ କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କହନ୍ତୁ ଯାଇକି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହିବେ ଗୀତା, ସିଏ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ତମକୁ ଶୁଣେଇଦେବେ, ଏଇଟା କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ। ତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ କଥା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବେକାର ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ଠିକ୍ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଖରେ ବା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିକି ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବା ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଯେ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି, କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଆମର କହିବେ ଆରେ ଗୀତା ପଢ଼, ଏ ଆମର ସେଇ ଯେ ଚା ଦୋକାନୀ ବା ସେଇ ଯେ ପେପର ପଢ଼ା ଯେ ସେଇ ଯେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ, ସେମାନେ କହିବେ ଆରେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ହେବ କ'ଣ, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଗୀତାରେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଖାଲି ଗୀତା କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଅଲଗା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ବହି ଅଛି, କହିଲା 108 ଉପନିଷଦ, 18 ପୁରାଣ, ଏଇଟା ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ତାଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲକି ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ 12 ଖଣ୍ଡକୁ 18 ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢ଼ି ସାରିପାରିବନି ଜୀବଦଶାରେ। ଆମ ଜୀବଦଶାରେ ତ ସରିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସବୁ କାମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ହୁଏତ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ এইটা পড়া সময় নেই, কিন্তু সেমানে বহুত প্রশ্ন উঠাই দেবে, আপন গীতা আপনার কিসক পড়ি কিস করে পকাউছেন আপনার। এর গোটে কথা। তো কথা হচ্ছে যে শাস্ত্র কোণ করে আপনার জাণবার অছি, তাহলে আপনার লড়াই করে পারিবে। শাস্ত্র কোণ করবে, শাস্ত্র হচ্ছে যে আপনার ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଯେମିତିକା ଗୋଟେ କାର୍ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍, মোটর আপনার মোটর গাড়ি মানে କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ যেটা କହୁଛେ ট্যাক্সি, তো সে ট্যাক্সি বা মোটর কার যে 2টা হেডলাইট অছি, সে 2টা হেডলাইট যদি ন রহব তাহলে রাস্তায় আমি যাইপার আবড়া খাবড়া কি কেটি আক্সিডেন্ট হয়ে পড়া। তো আমার অবস্থা চা দোকানে যে সব গপসপ করছেন তাঁর অবস্থা সেইয়া।
কিন্তু ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବୁ ବା ସଦାଇ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗାତ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଖାଲା, ଏଇଠି ଉଞ୍ଚା, ଏଇଠି ଅମୁକର, ଏଇଠି ପୋଖରୀ, ଏଇଠି ପାଣି ସବୁ ଦେଖେଇଦେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିକି ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଆଉ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ବଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମନ ବଡ଼ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରର ମଣିଷ ଅଛି ଦେଖ ନା, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାକୁ କେହି ବୁଢ଼ା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଢାଳ ପାଣି ଢାଳ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଶାନ୍ତି ପାଗଲା ଫାଗଲା ଯେମିତି ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କଥା ତ ବହୁତ ଉପରେ ରହିଲା। ମନକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ନ କରିପାରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କଥା ବହୁତ ଉପରକୁ ରହିଲା। ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଏଇ ଜଗତର ବି ଆମେ ଆମର ସବୁ କାମ କରିପାରିବାନି ମନକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ନ କରିବା। ମନ ହେଉଛି ପାଗଲା ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରକ୍ତ ହେବ ସମସ୍ତ ବେପାର। ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ଉଠ ସକାଳ, ଶୀତ ରାତି ଗାଧଉନି ଉଠୁନି, ଶୋଇପଡ଼େ ଟିକେ ଘୁଡ଼ିକି। ତେଣୁ ମନକୁ ଚାବୁକ ମାରତେ ହେବ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁକି କ'ଣ ଦରକାର? ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେଣ୍ଟିଂ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜପ ଆଜି 4 ମାଳା, କାଲି 8 ମାଳା, 16 ମାଳା, 64 ମାଳା, ଏକାଦଶୀର ଆହୁରି ମାଳା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବର ମାଳା। ନାମହଟ୍ଟ ପରିଚୟ ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଇସ୍କନର ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ଭାବିତ ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ସେଇପାଇଁ କହୁଛି ନାମହଟ୍ଟ ପରିଚୟ ନେବେ, ନାମହଟ୍ଟ ପରିଚୟ ନେଇ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଭାବର 10 ଅପରାଧ କେମିତି ହେଇଯାଏ। ନାମ ନେବା ସମୟରେ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରିବାନି, ସେଗୁଡ଼ା ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ରଖିବା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ବି ହେଉଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉନି ନା, ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ, କେତେ ଜନ୍ମର ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କରିଛେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଗାଦା ହେଇକି ଅଛି ନା। এই 84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଜନି ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆସି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ହରି କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ପାପ କରିছে ଯେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଶୁଣୁନି, ମନ ଶୁଣୁନି, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। କେହି ଆଉ କଥା କହିପାରିବନି। আমাদের শ্বশুরের কথা কেউ কইপারিবনি ঝিওনকাকু। বাবারে আমার বউ না বাপা গো, সি তো সব গীতা তার 700 ରୁ 400 শ্লোক মুখস্থ সব কইদেব। সি বাবার মানে তাকে ডরিব সমস্তে। তার জ্ঞানী সে ঝিও, তার সে কেটা ভল কেটা ইয়ে সে কিন্তু সে বিচার তার শক্তি আসিব। তার যে পিলাপিলি হব সে ঝিওর, সে পিলাপিলি বি সে জুয়েল বুলেট ভଳିଆ বাড়িব। বাবারে ইয়ে বাবারি তার ছুয়া, বাবারে তার সে অমুক সে বড় বউ ঘর ছুয়া, বাপরে বাপরে বাবা সে বাবা সাংঘাতিক। বাবারে তাকু নম কর, সে কোটিয়া ছক বি লোক নম করতে আসি কেনে? এই শাস্ত্র পড়িনে বুদ্ধি পড়িব, শাস্ত্র পঠন করা পড়িব। আউ কোন করা পড়িব না বৈষ্ণব সেবা করা পড়িব। বৈষ্ণব সেবা কলে কোন লাভ হব? বৈষ্ণব সেবা কলে বৈষ্ণব মানে আসেন তা গুড় ধুই দিতে হব। এটিকার সব সামান্য গোষ্ঠী গুড় ধুই না, আমার তো ইস্কনের সাথে গুড়া ধুয়া ধুই নাই। তে বি নমস্কার করতে হবে গোটে দণ্ডবোধ হয়ে, কি লাভ কিছু মিলব? বৈষ্ণব সেবা কলে অহংকার নাশ হব। অহংকার নিজের যে মনের অহংকার, মু যে অমুকর অমুক, মু অমুকর জয়ী, মু অমুকর মু এ বাপু, মো বাপু হচ্ছে অমুক, এই যে কথাটা আর রহবনি। তেণু বৈষ্ণব সেবা কলে অহংকার নাশ হব, অহংকার নাশ হব। যোঁটা কি সমস্যা আমার মন বুদ্ধি অহংকার, এইটাকে দমন করা হলে এই সবু তার হচ্ছে অস্ত্র। মূল সমস্যা হচ্ছে মন বুদ্ধি এবং অহংকার। যে ভৌতিক শরীর নিয়ে আমি জগতের বঞ্চিছু, এ শরীর বা দেহ দিনে নষ্ট হয়ে যাব। যোঁটা পাই সমস্যা নাই, আমার দেহটা নষ্ট হয়ে যাব, এটা পাই সমস্যা আছে কি? আজি মু এই বসছি পাগলা মুন্ড হয়েছি, চূড়া মুন্ডে বিরাট বুড়া লাগুছি। মু
কিন্তু দিনে ମୁଁ ଥିନି একদম ଛୁଆ ମୋ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖିନେ ମୁଁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରେନି ବୁଝିଲେ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗୁଲଗୁଲିଆ ମୁଁ ବୁଝିଲେ ନା ତ ମୋର ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମିଶିଯିବି ଏଇ ଶରୀରଟା ଚାଲିଯିବ ଶରୀରଟା ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା ଭିତରେ ସେଇଟା ଅମର ଅକ୍ଷୟ ସେଇଟା ଅମର ଅକ୍ଷୟ ସିଏ ଯା ବୋହିକି ନେଇଯିବ ନା ଏଇ ଯେ ଗୁଣଗୁଳା କରିବନି ମୁଁ ଅମୁକ କରିବନି ଭାଇ କତରୁ ବାପକୁ ମାରିଦେନି ବାପକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେନି ମାଆକୁ ଇଏ କରିନି ତମକୁ ଏଇ ଯେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଏ ଆମର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ସିଏ କିନ୍ତୁ କେଣେ ଯାଉନି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗର ଆତ୍ମା ଅମର ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଚୂଳର ଏଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ମାନେ ଯେତେ କାଠି ନେବି ସେ ଗୋଟେ ଚୂଳ ସମାନ ତାକୁ ସତ ଧଉଛନ୍ତି ତାର 100 ଭାଗରୁ 100 ଭାଗ କରିନି ତାକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାର ଅଂଶଟା ସେଇ ସେମିତି ଛୋଟିଆ ତ ସିଏ ତାକୁ ଧରିବାର କେ ନାହିଁ ତା ଭଗବାନର ଅଂଶ ସିଏ ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଇ ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଯେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମାନେ ଜନ୍ମ ବି ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମାନେ ଜନ୍ମ ବି ହେବ ଏବେ ଜନ୍ମ ଯେ କେଇଟି ହେବ ସେଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଜନ୍ମଟା ଯେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇସବୁ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ପାପ ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଟା ବି ତ ଅଛି হ্যাঁ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সেগুলাকে সবু নেইকি মুন্ডেইকি পুরা একদম বুঝ চালথিবে পুরা একদম বঁকা হইকি পুরা কুজা হইকি বুঝলে না তেণু তেণু আমকু কোণ করা পড়িব না ইয়ে মন বুদ্ধি অহংকার জন্ম জন্ম ধরি আমার আত্মা সাঙ্গরে রহিব যেউ জনিরে জন্ম হেলে সুদ্ধা এগুড়া আম সাঙ্গরে রহিব তেণু এগুড়াকু সবুলে ঠিক রখিବାକୁ পড়িব সময়ের উপকারিতা বা বাস্তবতাকু আঁখি আগে রখি জনে কৃষ্ণ ভক্ত যদি নিয়মিত ভাবে গ্রন্থ পাঠ ন করে তেবে অশান্ত মনর প্রভাবে বিভিন্ন ভুল কাম করিপারে যদি শাস্ত্র পঠন করিবনি এই অশান্ত মন বিভিন্ন রকম উল্টা পুল্টা কাম করিব যে কাম করিয়া কথা নয় শাস্ত্র বিধিত নুহে যে কার হেডলাইট গাড্ডারে পড়ি যদি নথায় তাহলে গাড্ডারে পড়বে যদি থাকে তাহলে গাড্ডারে পড়বেনি তেণু সেই শাস্ত্র পড়িলে কোণ হব না বুদ্ধি বড়িব আর বুদ্ধি বড়িলে কোণ হব না মনকু নিয়ন্ত্রণ করিব আর শাস্ত্র আমাকে লাইট দেখাউছি তেণু আমার শাস্ত্র পড়া উচিত বুদ্ধি কম হেলে মন বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিব বুদ্ধি বড়িব কেতি বুদ্ধি বড়িব কেতি সমস্তে কুহতু শাস্ত্র পড়িলে আর বুদ্ধি যদি ন বড়িব কিস করিব বুদ্ধি তো নির্বুদ্ধিয়া লোক যে তাকে কিস করব তা নির্বুদ্ধিয়া লোক মন নিয়ন্ত্রণ করিব মন যে অছি তা ভিতরে না সি মাস্টর হয়ে যাব মাস্টর হওয়া কথা বুদ্ধি কিন্তু মাস্টর হয়েছে কি মন সে যেটি সেটি চালনা করব এবারে বুদ্ধি কম হলে মন বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করব আর মন বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ কলে আমি পাগল হয়ে যাব মন যদি বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করব যেটা করা কথা নুহে আমার সেটা যদি করবু আমি তাহলে পাগল হয়ে যাব এ চঞ্চল মন সবু দিগকু নিয়ে যাব কিন্তু শাস্ত্র পড়িলে বুদ্ধি বড়িব বুদ্ধি সবল হয়ে গেলে আমি সবুকিছি নিয়ন্ত্রণ করিপারিবু তেণু মনকু শান্ত রক্ষাক পড়িব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবাক পড়িব এই কথা আমি আজ এটি এই গীতা শ্লোক যে ধ্যান যোগর প্রভুপাদଙ୍କ বিরচিত বা গীতার যে ধ্যান যোগ ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকরে যে পাঠ কলু সেথিরে আমি শিখিলু কোণ মনকু শান্ত রক্ষাক পড়িব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবাক পড়িব এই দুইটাকু আমি শিখিলু তেণু এই কথা কই মো কথাকু বিরাম দেউছি ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে